Oh. Ayan, patunay. Ayan, nakakuha tayo puro gurami. Sabi ni idol natin Ramil Godo. Yan. Oh, tingnan nyo guys, oh. Oh. Halos 7 finger yata to. Oh. Napuno na yung box natin guys. Uwi na po tayo. Ayun pa yung isa, oh. 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 Tingnan nyo, ito pa yung isa, oh. Oh, kalahati lang po natin man nasasakmal, oh guys. Laki, oh. Ulo pa lang guys. Oh, laki ng ulo guys. Oh, haba, oh. Alright. Tingnan nyo, oh. Palikpik pa lang. Laki na. Yan. Guys, bumaba na tayo. Hindi man tayo nag-video kanina o nag-vlog. Ayan, may iba kasing maingay ng motor. Kaya hindi pa tayo nag-vlog. Ito po yung mga nadali natin, oh. Oh. Yes, patunay. Puro plapla, guys. Puro halimaw, oh. Tingnan nyo naman, oh. Oy.